Mga kasi manwa, makaistorya natin makaroon si Barangay Tanod, ano nga ni sir? Angelito makahilig, no? Sa record nga ni nga natabo nga insidente, iya karon sa may sitio Hagakhag sa Barangay Baybay sa Banwa Karait Makato. Sir, aling gidarong natabo kara kagabi, sir? Sa inyo nga pagkasayod. Mga kibot ay kami kara nag-agim lang nga po rayaman. Kabi ay nagtanabi ang magulang nga may nagpan nga ni manay nga sakyan nagumpat ay naman sing kampi in tan-aw na pan man nakita man namon tawagan ni kapitan to engineer i-inform ba namin na hug iya pero yun lang amon nga pagkabi ito. Di karas sir sa bago nga ni magsaka sa ray karon nga tulay may mga signage tapos alin da sir ginararo gid na mga signage. Ginararo gid na ron. Alinda sayod mat anana nga under construction tatarong raya nga tulay. Sayod matagat na naron galing nga kung alin at ana nga ano kasi may mga problema sa Bonmoron. Harang ara sir nga higot nga nakahigot makara iya sa tulay nga ra alinda iya matagagi ra sir ka buhay gon o kagabi iya ta tinakod raya nga ra. Gabi mo na mga pulis ang kwan nga. Ang kwan na nag-trending ka Saudi or mga kwan bapagan ba. Pilang sir, pilang years yung ginaobra ray karang tulay? Manot buhay yung ginaobra ray yung tulay nga ra sir? Dali mga 1 year mo lang karantang kwan no, nag-agwat ito nga bago nag-umpisa man di karas ba. Okay. So nang sa naabutan ninyo kagabi sir, alin dong sitwasyon itry nga driver? Paano imaw sir na huwog di kara? Pero niya nila wana mo na kwan yung pagka hug na nangaw diretso matabi mo na ron. Dire-diretso di mo. Alin da sir may ininom no na nga driver? Randa pagka kwan may ininom. May ininom gid arong nga driver nga to. Mga sa bubanta niyo sir, mga pila tropang gitaron ka to sir. Bata patay nga ron. Kaya edad mo na igat naman. Ang mga pila 40 karon yang naba. Ang mga 40 plus or nga driver. Tung sa yakyan nga ra sir, high Fortuner na. Fortuner. So, natakara nga gin gin araro gid ari karang nga area. Dumiretso wat ay mao di kato. Manut dagom tarong na yang karang nga suba nga ras. Naba man lang ro suba nga. Kan man lang dewang dupa. Oo. Agdas pumakugob arong nga. Siya kaya. So, asin uro mga nag-rescue iya kagabi sir? Mga province. Rescuer. PDRMO. MDRMO iya man. Mga kapulisan natin sir na agto man iya. Tapos, sa pag-rescue taton kara nga mga rescuers, mga pilang oras sir na rescue man raya nga driver. Alas 12 3 oras ay alas 3 na binaburot. Alas 3 yun ay makaupo iya sa suba. Alin daw sitwasyon it driver nga na sir sini mo kampi na iya gid mata sana kagi nga gin kanan driver man di karon man man naigpit abi ang sike sa dagang. Okay, naigpit imaw nga ni wa imaw ka so posible gali sir nga ro ta karang pagkamatay hay gumos gumos imaw. Nagumos na imaw hay wa imaw ka kahalin sa karang puwesto. So iya man gali ra aton karang mga kapulisan kagabi nag-imbestigar man sanda pero may mga pamilya iya nag-adto sir. Wa gid dili may pamilya kabi nga adto kray. Okay, so alin karabaga sunod nga obrahon sir kay harangan ni nga may natabo ta iya? Basa harangan nandaran niya gat parang await makakan sa kanman niya bangan lang anay ro kanandar. Dagat parang hindi makapanira. Daya bang doon beses nga may nahulog di karang nga sa cancer o kasi may pilang beses niya natabo? Raya pa yung natabo ron. Okay. So una ito pagang sa ubos hay may signage talagi imora sir. So dapat po si ito masayuran tay agagi sa gakyan nga hindi pwede makasugod kay under construction patarong raya karon nga tulay. So mga 1 year 1 year pa lang no. Hasta makaroon do daya karang nga tulay no nga ginaobra. So duyon dumiretso tagadi mo aga nakita kanina namon kay namon samad-samad ang mga signage dito sir inarado gid na. Inarado. So duyon taron no gindaga pabaga ko na sa ospital da sir. Gindaga nandaron so pay kun iwa man iya pamilya nabay tagid ay diretso ra. Hay pag-abot ito hay dead on arrival tarong nga record nga driver. Sige, sino nga ni sir umani mo pa ngayon sir?
Angelito. Angelito. Si Sir Angelito makahilig ara aton karon nga barangay Tanod iya karon sa barangay Baybay sa Banwa Ita. Makatuabog gid nga salamat sir sa imo karang nga pagtaot paghayan. 107.7 Energy FM Kalibo.